everyone. It's nice to see you again. Ya, Miss Maria senang bertemu kembali dengan kalian. Setelah minggu lalu kita sudah belajar atau bertemu lewat Zoom. Kali ini kita kembali belajar meskipun lewat video, ya. Anak-anak, how are you today? How about your condition? I hope you are in a healthy condition and you are ready to learn English with me today. Okay, but before we start our lesson, I would like to inform you some things. Jadi yang pertama, anak-anak siapkan dulu peralatan belajarnya, perlengkapan perangnya untuk belajar, yaitu buku dan alat tulis. And of course, telingamu juga harus disiapkan ya, mata, telinga, dan kesiapan diri untuk belajar. And the second one, nanti jika Miss Mar terlalu cepat, anak-anak bisa hentikan dulu videonya sementara atau di pause. Lalu anak-anak bisa ulangi dari depan atau yang penting jangan dicepatkan ya, karena nanti kalau kehilangan beberapa menit, anak-anak tidak paham. Oke? Lalu jika sudah, boleh diputar kembali, di play lagi gitu ya. Kalau di Zoom kan kita nggak bisa karena kita dibatasi oleh waktu, tapi karena ini video, ini bisa diputar ulang. Nanti kalau misalnya nggak jelas, diulangi lagi. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, lalu diputar kembali jika sudah siap. Yang selanjutnya yaitu anak-anak harus memperhatikan setiap tugas-tugas yang Miss Mar berikan ya. Kalau yang lalu-lalu Miss Mar masih menulis rincian tugasnya di grup. Tapi kali ini Miss Mar tidak menuliskan, tapi Miss Mar akan memberikan di video ini. Itu akan menunjukkan kamu ikut video pembelajarannya atau tidak. Yang Miss Mar harap semuanya bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke? Namanya juga belajar ya. Belajar tuh diikuti dari awal sampai akhir, bukan dicepetin belakangnya aja atau nanti tiba-tiba dicepet-cepetin gitu. Enggak, bukan gitu caranya. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke, thank you. Kita akan mulai belajar hari ini, tapi sebelum itu Miss Mar ingin mereview sedikit. Anak-anak minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa yo? About our future activities or future things ya. Jadi kegiatan aktivitas di masa depan atau benda-benda yang mungkin akan datang di masa depan yang sekarang mungkin belum ada, tapi di masa depan akan kita gunakan gitu kan ya. Ada jetpacks, ada underwater living, space elevator, dan segala macamnya. Masih ingat ya? Ada rockets, dan ada flying cars, dan sebagainya. Dan kita juga membicarakan tentang grammar. Masih ingat ya? Grammar, future tense, yaitu menyatakan kegiatan yang mungkin terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Miss Mar harap kalian masih ingat materi yang minggu lalu. Oke. Now let's move on to our next topic. Please open your book page 24. Oke. Halaman 24. Ya. Sudah? Oke. As you can see, this one is Brian. Okay. And this one is a robot, and this one is a basketball. We will listen what happened in the comic strip. Okay, sambil membaca, sambil dengarkan tracknya. Okay, you ready? Let's go. A. Listen and repeat. Hello, Earthling. Yikes! Who's there? It's me, basketball robot. Oh, hello. Let's play basketball. Okay. Try to score a basket. Ready, set. Hey, you blocked my shot. I never said I would let you win.
Oke, ya itu tadi rekamannya ya. Nah, jadi Brian ini tiba-tiba nggak tahu nih ada di mana ya, mungkin di sekolahnya mungkin ya. Dia bertemu, who is he meeting with? Ya, dengan siapa dia bertemu? A robot. Ya, a robot. Oke. And then what is the robot wants to do? What does the robot want to do? Yeah, it wants to play basketball. But what happened finally? What happened in the end? Ya, apa yang jadi di akhirnya? Brian's shot is blocked by the robot. Jadi tembakan Brian itu dihalangi oleh robotnya ya. Kira-kira kalau kita lawan robot menang siapa ya? Menang manusia atau menang robotnya? Oke. Ya, dalam kasus ini yang lebih menang adalah robotnya. Oke. Kira-kira di masa depan mungkin akan lebih banyak lagi robot yang bisa kita gunakan ya untuk pekerjaan rumah, untuk membantu kita meringankan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, gitu. Di masa depan, in the future we will have more robots in our daily activities. Ya. Okay. Now, let's answer the question in section C. Okay, prepare your pencil, please. Number 1, who does Brian meet? A robot, B, his friend, B, his friend, C, his brother. Good, the answer is A robot. Number 2, what is the robot's name? A, Roboball, B, basketball robot, C, basketbot. B, basketball robot. Okay. Number 3, what does the robot want to do? A, play soccer, B, play basketball, C, play cards. B, play basketball. That's why the name is basketball robot. Ya, makanya namanya robot basket, robot bola basket. Ya, it wants to play basketball. Robotnya pengen main bola basket. Okay, now I want you to take a look at page 25, okay? There are several things that is possible to happen in the future, okay? There are many possibilities that will happen in the future, okay? Listen and say, dengarkan dan ucapkan, okay? Semua mengucapkan ya, tidak ada yang diam, okay? Let's go. A. Listen and say. Number 1. Use solar power. Use solar power. Number 2. Fly drones. Fly drones. Number 3. Use holograms. Use holograms. Number 4. Charge our cars. Charge our cars. Number 5. Own robots. Own robots. Number 6. Work from home. Work from home. Number 7. Travel through time. Travel through time. Number 8. Live in very tall towers. Live in very tall towers. Okay, now let's read together on my mark. Okay, 1. Use solar power. Number 2, fly drones. Number 3, use holograms. Number 4, charge our cars. Number 5, own robots. Number 6, work from home. Number 7, travel through time. Number 8, live in very tall towers. Oke. Nah, tadi itu beberapa hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Atau mungkin yang sekarang sudah terjadi. Use solar power, menggunakan tenaga matahari. Kita sudah tahu ada beberapa mobil yang sudah
pakai tenaga matahari. Jadi nggak pakai bensin lagi ya. Fly drones, menerbangkan drones, gini sudah banyak dipakai ya. Drones ini untuk syuting film, untuk mengontrol traffic, lalu lintas, atau untuk mengetahui weather atau cuaca di bumi ini. Use holograms, memakai hologram. Hologram ini bisa menyerupai apa aja, tapi nggak bisa disentuh gitu ya. Jadi contoh misalnya Miss Maria ada di rumah, kalau ada teknologinya, Miss Mar itu bisa seperti nyata di depan kalian di rumah kamu masing-masing, tapi pakai hologram. Nah ya, kita sering lihat film-film tentang future ya, tentang masa depan. Ini hologram sering dipakai nih. Next, charge our cars. Jadi nggak cuma HP yang di-charge, tapi mobil juga bisa di-charge gitu kan. Ya, di masa depan nanti. Mungkin sekarang udah ada ya mobil yang pakai baterai ya. Number 5, own robots. Memiliki robot. Ini sepertinya di negara Jepang sudah ada yang memakai. Jadi pembantu mereka bukan manusia, tapi robot. Ya, lebih efisien katanya. Kan nggak pakai dibayar gitu kan. Number 6, work from home. Nah, ini sudah sudah terjadi di negara kita ya kan. Contoh Miss Mar ini sudah Miss Mar bekerjanya di rumah. Ya nggak perlu ke sekolah lagi gitu kan. Number 7, travel through times. Wah, ini menarik ini. Melintasi waktu. Mungkin Miss Mar pengen tahu, kira-kira di tahun 1950 atau 1945 itu bagaimana ya rasanya menikmati kemerdekaan pada waktu pertama kali, karena kan Miss Mar syutingnya pada tanggal 17 Agustus ya, merdeka. Nah, bagaimana rasanya? Nah, kalau sudah ada mesin penjelajah waktu, kita bisa pergi ke tahun-tahun lalu gitu, atau bahkan mungkin aku pengen tahu ya apa yang akan terjadi di tahun 3000 misalnya. Kita bisa pergi travel through time. Jadi berjalan-jalan melintasi waktu. Ya, siapa tahu, who knows what will happen in the future gitu kan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. And number 8, live in very tall towers. Jadi tinggal di bangunan yang sangat tinggi gitu kan. Kalau bangunan tinggi pencakar langit ini sudah banyak ya di kota-kota besar, di negara-negara yang maju. Ini sudah banyak nih yang terjadi gitu kan. There are possibilities, there are possible to happen in the future. Semua ini mungkin terjadi di masa depan, or even they are happening now, atau bahkan mereka sedang terjadi sekarang ini gitu kan. Oke ya. It's so interesting ya, sangat menarik sekali apa yang akan terjadi di masa depan ini. Oke. Now, next, listen and write the letters gitu kan. Kamu tulis hurufnya di kotak kecil di samping atau di bawah tiap-tiap gambar. Oke? Let's go. B. Listen and write the letters. A. I would like to work from home so that I don't have to travel to an office. B. People can fly drones to take photos from the sky. C. More people will own robots to help them with housework. D. I'd like to travel through time so that I could visit people from the past. E. We can use solar power to get energy from the sun. F. More people will live in very tall towers in the future. G. You can use holograms to see 3D images of objects.
future, I think we will all charge our cars with electricity. Oke, sudah dengar kan? Langsung let's check the answer together. What is A? Work from home. Good. What is B? Fly drones to take photos from the air. Yeah. What is C? Own robots. Good. And how about D? Travel through time to the past years. Ya, ke tahun-tahun yang sudah terlewat. How about E? Use solar power. Good. F? Live in very tall towers. Good. G? Use hologram. And then H? Charge our cars with electricity. Good. Very good. Now, let's move on to next topic. Yeah. I want you to pay attention to this one, okay? This one. Okay. Asking for possibility. Asking for possibility. Bertanya tentang kemungkinan. Okay, kemungkinan terjadi sesuatu. Okay. Will we use solar power in 10 years? Apakah kita akan menggunakan tenaga matahari 10 tahun yang akan datang? Pilihan jawabannya ada dua, bisa yes, bisa no. Yang yes, yes we will. Yang no, no we won't. Won't itu singkatan dari will not. Oke, won't itu singkatan dari will not. Digabung jadi satu jadi won't. Oke, bacanya bukan want, tapi won't. No, we won't. Oke. Will we travel through time in 50 years? Juga jawabannya bisa dua, yes and no. Yes, we will. No, we won't. Oke. Tadi ini adalah asking for possibility. We use will. Oke. Menanyakan kemungkinan itu memakai will. Oke. Okay, now repeat after me. Will we use solar power in 10 years? Yes, we will. Will we travel through time in 50 years? No, we won't. Oke, ya. Tugasmu yang pertama, merekam video dialog from page 22, page C, section C. Choose 2 pictures. There are 6 choices here. You choose 2. Oke? Kalau bisa 1 yes, 1 no. Di sini kan sudah ada yes, ada no gitu ya. Kamu pilih 2, yang 1 yes, yang 1 no. Ini adalah video dialog. Namanya dialog berapa orang? 2. Bukan tanya sendiri, jawab sendiri. No, Miss Mar tidak menerima itu. Dialog adalah percakapan. Bisa dibantu orang tuanya atau guru lesnya atau kakak adiknya, terserah. Paham ya? Video dialog ini direkam lalu dikirimkan ke Miss Mar. Ya? Sekali lagi, tugas yang pertama adalah merekam video dialog dari halaman 25, bagian C, pilih 2 gambar. 1 yes, 1 no. Oke, do you understand? Setelah selesai direkam, dikirimkan ke Miss Maria. Itu tugas yang pertama. Oke, now let's move on to page 26. Halaman 26. Oke, we will read a story about technology you can wear. Wow, teknologi yang kita bisa pakai. Wah,
What is it about? Tentang apa ini? Sambil kamu membaca, kamu dengarkan rekamannya. Oke? You ready? Let's go. A. Listen and read. Technology you can wear. In the near future, you won't need to carry a smartphone. You may be able to wear it. The founders of the search engine company Google have created a new hands-free computer called Google Glass. Google Glass looks like a pair of glasses, but they are in fact much more. Google Glass is controlled by a user's voice and a touchpad. These glasses can search the internet, take pictures, and provide information about the weather or traffic conditions. The information is displayed right in the lens. Can you buy Google Glass? Not right now. They are not available to the public. The first Google Glass sold for $1,500. Google only sells the product to certain types of businesses. Surgeons can use Google Glass to search for information while operating on patients. Engineers can use Google Glass to read directions and watch instructional videos while working on projects. Google isn't the only company to create wearable devices. Several companies have come up with watches that users can answer phone calls, send text messages, and play games on. Other wearable devices track fitness activity and heart rates, or create an environment for peaceful sleep. What wearable devices do you think will be created in the future? Oke, that's the story. Oke, itu adalah ceritanya. Nah, tentang apa ini ternyata? Wah, teknologi yang benar-benar kita bisa pakai ya. It's about Google Glass. Kacamata Google. Wah, tentang apa ini ya? Dikatakan in the near future you won't need to carry a smartphone. Jadi di masa depan kamu nggak perlu bawa-bawa HP. Nih, smartphone. Nggak perlu bawa HP. Cukup dengan glasses. Google ini yang menciptakan ya, Google Glasses. Google Glasses is a new hands-free computer. Wow, hands-free. Tidak menggunakan tangan, maksudnya tidak dipegang dengan tangan. Komputer, kalian bayangkan komputer yang segitu gedenya, atau ya bayangkan laptop aja lah ya, laptop yang segitu gedenya, jadi kecil seperti glasses. Sebentar, Miss Mar punya like this one. Oke, kalian bayangkan komputer itu fungsinya semua dimasukkan ke benda yang sekecil ini. Namanya juga teknologi ya. Technology you can wear. Jadi Google Glass itu seperti kacamata, tapi fungsinya seperti laptop atau smartphone. What are the functions? Jadi apa aja fungsinya di situ? Search the internet. Wow, kita bisa browsing. Take pictures. Wow, kameranya sekecil apa, gitu kan? Provide information about the weather or traffic condition. Jadi nggak cuma itu, tapi di Google Glass ini juga bisa tahu cuacanya bagaimana, sekarang ini cuaca bagaimana, dan kondisi lalu lintas. Wah, ini ajaib sekali ya Google Glass ini ya. Nggak cuma itu ternyata, tapi Google Glass juga bisa membantu beberapa profesi dalam menjalankan tugasnya. Like surgeons. Surgeons itu adalah ahli bedah. Oke? Surgeons can use Google Glass to search for information while operating on patients. Jadi, ketika mengoperasi pasien, ahli bedah itu bisa mendapatkan informasi tentang pasien itu atau tentang penyakit yang sedang dideritanya. Nggak cuma ahli bedah, tapi juga engineers, ahli mesin, atau insinyur.
Engineers can use Google Glass to read direction and watch instructional videos while working on projects. Jadi nggak cuma itu, tapi Google Glass ini bisa membantu membacakan petunjuk dan juga bisa menonton video instruksi sambil insinyur ini mengerjakan proyeknya. Wow, ini sungguh luar biasa sekali ya. Tapi the price is expensive. Harganya juga di situ disebutkan berapa? $1.500 atau $1,500. $1.500. Kalikan sendiri aja kalau dirupiahkan berapa ya. Ya, dan ternyata nggak cuma Google yang menciptakan teknologi seperti ini, tapi beberapa perusahaan lain juga sudah mengeluarkan teknologi that we can wear. Teknologi yang bisa kita pakai seperti smartwatch. Bukan ini ya. Ada smartwatch, terus kemudian yang bisa digunakan untuk menerima telepon, mengirim pesan, dan juga bermain game. Wow, hebat sekali ya. What wearable devices do you think will be created in the future? Kira-kira di masa depan ada wearable devices, alat yang bisa kita pakai nggak? Mungkin akan ada baju atau baju yang dilengkapi oleh teknologi, kalau kena panas bisa keluarkan angin, kalau kena hujan nggak basah. Mungkin. Namanya juga teknologi. Who knows what will happen in the future? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu kan? Atau mungkin topi yang berfungsi juga sebagai payung. Jadi ketika hujan kita tidak kesulitan cari payung karena kita sudah punya topi yang berfungsi sebagai payung juga. Who knows gitu kan? Oke. Now, let's answer several questions there. Ayo kita jawab beberapa pertanyaan di situ. Number 1, yang halaman 26. What is Google Glass? What is Google Glass? Google Glass. Kamu garis bawahi jawabannya aja, nggak usah tulis, ya? Ya, itu. A new hands-free computer. Ya, Google Glass is a new hands-free computer. Oke. Ketemu enggak? Ketemu ya, yang ini. Oh, ini. A new hands-free computer. Oke. Question number 2. How does Google Glass show information? How does Google Glass show information? Ya, the information is displayed right in the lens. Ya, ini. The information is displayed right in the lens. Jadi, informasi-informasi di Google Glass itu ditayangkan langsung di lensanya. Oh, seperti ini, langsung di sini terlihat, gitu kan ya? Question number 3. How do surgeons use Google Glass? Bagaimana? Cara apa surgeons? How do surgeons use Google Glass? Oke, bagaimana ahli bedah itu menggunakan Google Glass? To search for information while operating on patients. Ya, jadi Google Glass itu digunakan untuk mencari informasi sementara dia sedang mengoperasi pasiennya. Hebat sekali ya. Ini jawabannya di sini. Nih. To search the information while operating on patients. Okay, anak-anak. Now let's move on to next page 28. Page 28. I want you to listen and answer the boys' questions. Okay? D. Listen and answer the boys' questions. Hi, Dad.
What are you up to? Just reading. What are you reading? Something for work. You might be interested, though. Really? Is it about technology? Yes, it's about a new product I'll be using at work called Google Glass. Number 1. What is Google Glass? Wow! Cool! I wish I could be an engineer. Will you use it every day? I don't know about every day, but it will be a very important part of each project I work on from now on. What will you use it for? When I'm creating models, I'll use it to look up information. Number 2. How much does Google Glass cost? Wow! Well, I don't think we'll get one anytime soon. Could you bring it home one day? We'll see. Number 3. What types of wearable technology are there besides Google Glass? Oke, sudah menjawab? Oke, kita akan dengarkan sekali lagi dan kita akan cek jawabanmu benar apa tidak. Oke. E. Listen again and check your answers. Hi, Dad. What are you up to? Just reading. What are you reading? Something for work. You might be interested, though. Really? Is it about technology? Yes, it's about a new product I'll be using at work called Google Glass. What is Google Glass? It's a wearable computer. Oke, number 1. What is Google Glass? The answer is A, a wearable computer. Okay, next. Wow! Cool! I wish I could be an engineer. Will you use it every day? I don't know about every day, but it will be a very important part of each project I work on from now on. What will you use it for? When I'm creating models, I'll use it to look up information. How much does Google Glass cost? It costs $1,500. Number 2. How much does Google Glass cost? C, ya, $1,500, $1.500. Oke. Wow! Well, I don't think we'll get one anytime soon. Could you bring it home one day? We'll see. What types of wearable technology are there besides Google Glass? Some people also have special watches. Okay, number 3 is watches. What types of wearable devices besides Google Glass? C, watches. That sounds interesting. Could we get one? We'll see. Oke, tadi ya, sudah dicek semua jawabannya? Good. Now, the last part of our lesson today is F. Answer the questions with information from the reading. Bismar, yuk kita akan lebih agak cepat ya. Semua jawabannya ada di bacaan halaman 26 dan 27. Oke. Number 1. How is Google Glass controlled? Bagaimana cara Google Glass itu dikontrol? Dengan apakah? Ada di paragraf yang kedua. Ya? By a user's voice and a touchpad. Oke. Good. Kalau terlalu cepat, di pause dulu nggak apa-apa, baru di play lagi, oke? Number 2. Name 3 things Google Glass can do. Sebutkan 3 hal yang dapat dilakukan oleh Google Glass. Itu juga ada di paragraf kedua. Search the internet. Take pictures. Provide information about the weather or traffic conditions. Oke.
Number 3. Can anyone buy Google Glasses? Can anyone buy Google Glass? No. Di halaman 27, paragraf ketiga. No, they are not available to the public. No, they are not available to the public. Okay. The last question. Name 2 professions that use Google Glass. Sebutkan 2 pekerjaan yang menggunakan Google Glass. Juga di paragraf ketiga. Surgeons and engineers. Oke. Oke, nih ya. Nanti Miss Maria kasih jawabannya di sini ya. Alright, that's our lesson for today. As usual, I will give you some assignments. Seperti biasa, Miss Maria akan memberikan tugas-tugas. Tugas yang pertama masih ingat tadi? Tugas pertama, video dialog dari halaman 25, bagian C. Pilih 2 gambar. Selesai direkam dialog 2 orang ya. Jangan lupa, tidak boleh dibaca sendiri, dijawab sendiri ya. Setelah selesai video dialognya direkam, langsung kirimkan kepada Miss Maria. Oke? Tugas yang kedua, from workbook, page 18 to 20. 18, 19, and 20. Oke? Yang workbook ini hanya dikerjakan saja. Tidak usah difoto. Tidak usah dikirimkan ke Miss Maria. Jangan dikumpulkan karena belum waktunya. Oke? Miss Mar ulang. Tugasnya ada 2. Yang pertama video dialog dari student book. Halaman 25. Bagian C. Pilih 2 gambar. Dikirimkan ke Miss Maria video dialognya. Oke. Tugas yang kedua dari workbook. Halaman 18 sampai 20. Khusus workbook tidak usah difoto, tidak usah dikirimkan ke Miss Maria. Jangan dikumpulkan dulu workbooknya karena belum waktunya. Oke? Oke. That's all for our lesson today. I'll see you next week. Bye-bye.